निपुण फेस्टिवल चेंगसावि रेखा मन्त्रियकरा सांग्रंसल बनियादि रोंतां बेदेक सालथां हांखनि लुवाजि मुंबाय आगलि रबीन्द्र शतबार्षिकी भवन निपुण फेस्टिवल 2025 चेंगसावि रजाखा कासि नायथावक पान्दा खलायै जाति गोथार मुसुंगमानि बिसिंथि चेंगसावि रेखा हास्नि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा रोंतां बेदेकनि सेक्रेटारि राबेल हेमेन्द्र कुमार तांफां एनसी शर्मा बनियादि रोंतां बेदेकनि तांफां राजीव दत्त खबै गुबुननि जुदा जुदा आदंग्र सांग्रंसल संतजाक निपुण फेस्टिवल चेंगसावि मुंनि पान्दाव मानजागै कक नारना थाङै हास्नि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका हाकतर निपुण भारत मिशन बिसिक बुरै पोंगलांखा हास्ते निपुण चुप्राय मिशन बिसिक थामो जुदा जुदा सामुं तांखा मन्त्रियकरा बतैबो साका अंगनवाड़ी सेंटर रगनि बागै मिशन मुकुल मुगै कायसा स्कीम बो चेंगसावि रजाखा आबोबाय गोबांमा अंगनवाड़ी सेंटर हामक्राय खालायजाखा शेपशाप मानि मानबायखा सिकांगो हास्त्य प्री प्राइमारी स्कूल तंगमानि 29 हाई फिया ताबुक आबो 2036 हाई अंगजा खनि शाखा मन्त्रियकरा बतै बसाका अ प्री प्राइमारी स्कूल रोंस्रोंनाय चिराय रक 30,500 चिराय रक रोंस्रोंगै शेपशाप मानि मानखा हास्नि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा कक नारना थाङै बतैबो शाखा रोंनग रेम सानि सिमि रेम चारो रोंस्रोंगै तंनाय रगनि बागै तैबो जुदा जुदा रोंनि शेपशाप रक चालु खालायजाखा आरनि बिसिंगो कासिनि मुं अंखा सहज अ स्कीमनि बिसिंथि रोंस्रोंनाय चिराय रकनि बिसिंगो गोबांमा शेपशाप याफारजाखा हनि शाखा हास्नि मन्त्रियकरा এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের শিক্ষার দিকে আমরা যে এটা প্রায়োরিটি সেক্টর হিসেবে আমরা দেখি কয়েকটা বিষয় আপনাদের সামনে আপনারা সবাই জানেন যে মিশন মুকুল আমরা স্টার্ট করেছি অর্থাৎ যারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছেলে মেয়েরা আছেন তারা এই যে তাদের জন্য এই মিশন মুকুল আমরা স্টার্ট করেছি এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আপনারা অলরেডি বলেছেন 29 ছিল আগে আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে 236 করা হয়েছে এবং তাতে প্রায় 13,500-রও বেশি শিশুরা এর জন্য সুযোগ পেয়েছে তারা কভারেজে এসছে যারা প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী যারা ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা সহর্ষ একটা কার্যক্রম আমরা আনন্দদায়ক শিক্ষা শুরু করছি সহর্ষের এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আমরা কোনোদিন ভাবতেই পারিনি যে এক একজন বাচ্চা এক একজন শিশু অনেক সময় দেখা যায় তার ভিতরে অনেক কিছু আছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে কিন্তু ক্লাসের মধ্যে বলতে পারে না বা বলতে চায় না এই যে বিষয়ে এক একজন মানে গড হ্যাজ গিফটেড দেম উইথ সাম পারপাস আমরা তাদের থেকে যে মানে এক্সট্রাক্ট করার যে বিষয়টা এই সহজ কার্যক্রমের মাধ্যমে সেটা আমরা দেখতে পারি তার বলার অভ্যেস তার চিন্তাধারার যে সে যেটা ভাবছে সেটাকেও নিয়েও আমরা আগামী দিনে সামনের দিকে যেতে পারি এবং সেই কাজগুলো আমি দেখছি এই কার্যক্রমগুলো খুবই আনন্দদায়ক পিএম পোষণের যে প্রকল্প আমরা জানি যে 100% অটোমেটেড মনিটরিং সিস্টেম আমরা চালু করেছি আমরা সবাই জানেন যে 125টা আমরা বিদ্যালয় যেটা বিদ্যালয়ে সিবিএসসি এফিলিয়েটেড বিদ্যালয় স্কুল আমরা করেছি প্রথমে খুব হইচই হয়েছে রেজাল্ট ভালো না যে কোনো জিনিস প্রথমে শুরু করলে একটু সমস্যা হয় কিন্তু গত বছরের রেজাল্ট আমরা দেখেছি খুবই ভালো 100% 86-87% এবং 100% পাস করেছে এরকমও হয়েছে তো আমরা আমাদের এই যে ডিপার্টমেন্ট থেকে চেষ্টা করছে এবং আবার আপনাদের মাধ্যমেই আমরা কিন্তু সেটা আগামী দিন আমরা সেই কাজটা করছি আমাদের যে ন্যাশনাল যে আমাদের যে জাতীয় निपुण फेस्टिवल संजाजाक पान्दाव रों फोरोंनाय रक तै रोंस्रोंनाय रकनि याक बायसिनामजाक जुदा जुदा मानिखनि रकनो बाहायनो बेरायै नायखा हास्नि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक तै क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरां
চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারো যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বরক ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফাজাগো মানথগো जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फालनगनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बखलाय मानाय हाइके लेरिदा तंसिदि गरुंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ पानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक दुन नंबर 8787831/8258919171/811993854 8